So, my name is Manani Madhya Rahma. My student number 83202300028. I'm from class A, and now I am going to explain about the procedure of English material development. There are 5. There are selecting materials, and then second grading materials. The third is adapting materials. The fourth is designing materials, and the last is evaluating materials. So we're gonna go for the first material is the selecting materials. The definitions. Kennisworth 1995 defines selecting materials as the process of choosing appropriate resources that align with the curriculum and meet the specific needs of learners. And Tomlinson 2008 emphasizes that material selection should consider the learner's background, interests, and the context in which material will be used. Jadi, definisi seleksi materials menurut Kennisworth adalah memilih proses sumber daya yang tepat sesuai dengan kurikulum peserta didik. Dan menurut Tomlinson, menambah selecting materials harus mempertimbangkan latar belakang, minat, konteks, tempat materi tersebut digunakan. Jadi untuk selecting materials atau memilih materials ini adalah kita itu harus memilih materi yang tepat, yang sesuai dengan peserta didik. So, the case study, a study by Leeds 2005, found that teachers who engage in a thorough selection process based on student feedback and curriculum requirements experiences improved student performance and satisfaction in language learning. An example, a teacher reviews multiple course books and online resources, ultimately selecting a textbook that includes diverse curricular, perspective, and interactive activities. The chosen materials are then integrated into lesson plans, ensuring they resonate with student interests and learning objectives. Jadi untuk studi kasusnya, penelitian oleh Leeds 2005 menunjukkan bahwa guru yang secara cermat memilih materi berdasarkan kebutuhan siswa dan kurikulum mengalami peningkatan kinerja dan kepuasan dalam belajar siswa. Dan contohnya, seorang guru meninjau berbagai buku pelajaran dan dari berbagai sumber, lalu memilih buku yang membuat perspektif budaya dan beragam aktivitas interaktif. Materi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat dan tujuan belajar siswa. Ini untuk studi kasusnya. Jadi, penelitian oleh Leeds bahwa guru yang memilih materi berdasarkan dengan kebutuhan siswa, maka hasil dari belajar siswa pun meningkat. Kemudian dari contohnya bahwa seorang guru harus melihat dulu bagaimana karakter dan latar belakang siswa ataupun peminatan siswa. Kemudian mencari sumber dan buku pelajaran yang sesuai, maka hasilnya juga akan memuaskan sesuai dengan apa yang sudah gurunya cari tadi. So, number 2 is grading materials. The definitions. Brown, 1994, describes grading material as the process of organizing and sequencing materials according to their complexity and appropriateness for the learner's proficiency levels. And Harmers, 1983, states that grading involves ensuring that materials are presented in a logical order, gradually increasing in difficulty to facilitate effective learning. Jadi, Brown menjelaskan bahwa grading adalah proses mengorganisir dan mengurutkan materi sesuai dengan tingkat kesulitan dan kecocokan dengan kemampuan siswa. Sedangkan Harmer
menyatakan bahwa grading memastikan materi yang disajikan secara logis dan bertahap proses belajar berjalan agar proses belajar berjalan efektif. So, in the case study, a study conducted by Nazim and Ahmad 2017 revealed that when materials were graded appropriately for second-level students at Najran University, students demonstrate better comprehension and engagement, leading to improved academic outcomes. In the example, a teacher designs a reading curriculum that starts with simple text, gradually introducing more complex material as students' skill develop. For instance, the teacher begins with short stories, progresses to article, and eventually includes academic tests, ensuring that each step builds on the previous one. Jadi untuk studi kasusnya, penelitian oleh Nazim dan Ahmad menunjukkan bahwa tingkat siswa tingkat kedua di Universitas Najran menunjukkan bahwa pemahaman dan keterlibatan mereka menjadi lebih baik ketika materi disusun secara bertahap sesuai kemampuan mereka. Contohnya, seorang guru merancang kurikulum membaca dan yang dimulai dengan teks sederhana, lalu berangsur-angsur menggunakan materi yang lebih kompleks, misalnya dari cerita pendek, kemudian artikel, hingga teks akademik, dengan setiap langkah lebih membangun dan lebih tinggi dari sebelumnya. So, number 3 is adapting materials. The definitions, Dudley, Evans, and S.T. Jones, 1998, define adapting materials as the process of modifying existing resources to better suit the specific needs of learners. And Tomlinson, 2011, emphasizes that adaptations involves changing materials to make them more relevant and accessible, ensuring they meet the learning objective. Jadi, definisi adapting materials menurut Dudley, Evans, and S.T. Jones, adapting materials adalah proses modifikasi materi yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan menurut Tomlinson, adapting materials melibatkan perubahan materi agar lebih relevan dan mudah diakses oleh siswa, serta dengan tujuan pembelajaran yang tepat. So in the case study, Hanifa 2023 found that an Acehese teacher adapted EFL materials by incorporating local cultural references and modifying tasks to better fit her students' proficiency levels. This resulted in increased student engagement and understanding. And for the examples, teacher takes a reading passage from a textbook and modify it by simplifying complex vocabulary, adding visuals, and including discussion questions that relate to students' personal experiences. These adaptations makes the materials more relatable and easier to comprehend, enhancing the overall learning experience. Jadi untuk studi kasusnya, Hanifa tahun 2023 menemukan bahwa seorang guru di Aceh mengadaptasi materi bahasa Inggris dengan memasukkan unsur budaya lokal dan menyesuaikan tugas agar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Hasilnya, lebih banyak siswa yang tertarik dan memahami materi dengan baik. Contohnya, jika seorang guru mengambil buku bacaan dari teks lalu menyederhanakan kosakatanya, menambahkan gambar, dan membuat pertanyaan diskusi yang berkaitan dengan pengalaman pribadi siswa, maka ini akan membuat suatu materi lebih mudah dipahami dan lebih menarik untuk siswa. So number 4 is designing materials. The definitions, Tomlinson 2011 defines designing materials as the process of creating educational resources
They are tailored to meet the specific needs of learners and align with educational objectives. Donans 2003 emphasizes that designing involves planning the structure and content of materials to facilitate effective language learning, ensuring that they are engaging and relevant to the learner's context. Jadi, designing materials menurut Tomlinson adalah proses menciptakan sumber pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan. Dan menurut Nunan tahun 2003 menyatakan bahwa designing materials adalah merancang struktur dan isi materi agar efektif dan relevan dengan konteks belajar siswa. So, the case study, a study by Islam and Mears 2011 demonstrated that when teachers engage in a collaborative design process to create materials for a specific group learners, the resulting resources were more effective in promoting student engagement and language acquisitions. The example, a teacher develops a series of lesson plans that incorporate various activities such as role playing, group discussions, and multimedia presentations. For instance, in a unit on travel, the teacher designs material that includes travel brochures, videos of travel experience, and role play scenarios where students practice booking a hotel or asking for directions. This variety caters to different learning styles and keeps students engaged. Jadi, studi kasus menurut Islam and Mears 2011 menunjukkan bahwa ketika guru bekerja sama mendesain materi untuk kelompok siswa tertentu, materi yang dihasilkan lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan kemampuan berbahasa siswa. Contohnya, seorang guru membuat rencana pembelajaran yang meliputi aktivitas seperti bermain, diskusi kelompok, dan presentasi multimedia. Misalnya dalam sebuah pelajaran tentang perjalanan, travel, guru membuat brosur wisata, menampilkan video untuk pengalaman wisatanya, dan skenario bermain seperti memesan hotel atau bertanya arah. Aktivitas ini mendukung berbagai gaya belajar siswa agar sesuai dan lebih efektif untuk pembelajaran siswa. So number 5 is evaluating materials. The definitions, Kainsworth describe evaluating materials as a systematic assessment of educational resources to determine their effectiveness in achieving learning objectives and meeting the needs of learners. And McGrath emphasizes that evaluation should consider both the content and the context in which material are used, ensuring they are relevant and effective for the target audience. Jadi, evaluating materials menurut Kainsworth adalah penilaian sistematis terhadap efektivitas materi dan mencapai tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan siswa. Menurut McGrath, bahwa evaluating materials harus mempertimbangkan isi materi dan konteks penggunaannya agar tetap relevan dan efektif untuk siswa. So, in the case study, a study by Hapter found that regular evaluation of teaching materials based on student performance and feedback allow teachers to make informed decisions that enhance the quality of instruction and improve student outcomes. An example, after a semester of using particular textbook, a teacher conducts a survey among students to gather feedback on the material's effectiveness. The survey includes questions about the clarity of instructions, relevance of topic, and overall satisfaction. Based on the feedback, the teacher identifies areas for improvement, such as adding more interactive activities, on simplifying complex text, and adjust the material for the next semester accordingly. Jadi, studi kasus menurut Hapter bahwa evaluasi rutin berdasarkan kinerja siswa dan umpan balik mereka memungkinkan guru untuk membuat keputusan yang meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil dari belajar.
Contohnya, setelah satu semester menggunakan buku tertentu, guru melakukan survei kepada siswa untuk mengetahui efektivitas materi. Survei mencakup pertanyaan tentang kejelasan instruksi, relevansi topik, dan kepuasan umum. Berdasarkan hasilnya, guru melakukan perbaikan seperti menambahkan aktivitas interaktif atau menyederhanakan teks. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.